السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan pasti Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku, dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang durhaka. Ayat ini, sebagaimana jelas di dalam topiknya, menjelaskan janji Allah Ta'ala kepada umat muslim bahwa di dalam Islam khilafat akan tetap tegak. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan oleh amalan umat muslim dan kondisi amalan mereka, kondisi keimanan mereka, nikmat ini sampai suatu masa tertentu akan dirampas dari umat Islam. Tapi seiring dengan itu, bersabda juga bahwa sesuai dengan janji Allah Ta'ala, bagi orang yang teguh imannya dan beramal soleh dan berjalan di atas syariat agama Allah Ta'ala yang kamil dan sempurna ini, nizam ini akan berdiri lagi. Dan khilafat ala minhajin nubuwah akan terus berlangsung di dunia ini.
karena pandangan yang keliru dari para ulama umat Islam pada saat ini नजरियात dan कुरान करीम और आ हजरत tidak memahami sampai ke kedalaman sabda firman Allah Ta'ala, Quran Karim dan Rasulullah, को dan hanya menafsirkan di permukaan और सिर्फ saja, सती sehingga और तफसीर mayoritas umat muslim pada saat ini tidak memahami bahwa nizam khilafat बात को bagaimana bisa tegak. कि खिलाफत का निज़ाम Dan किस तरह कायम होगा। sebagian besar kalangan dalam umat Islam ini, बहुत बड़ा तबका mereka ऐसा भी beranggapan bahwa khilafat tersebut tidaklah diperlukan lagi. है कि किसी खिलाफत की जरूरत नहीं। Firqah dari mana mereka berasal, cukup जिस फिर itu saja yang diamalkan, kata mereka, उस पर अमल करे karena umat और यही काफी muslim pada saat ini, kondisi umat muslim pada saat ini di hadapan dunia, दुनिया के सामने dan bagaimana nama Islam tercemarkan, और जिस तरह इस्लाम बदनाम हो रहा है hal itu menuntut sebagaimana kita berada, seperti itulah, kata mereka. रह रहा है रहे। मुझे खुद Ada seorang imam masjid, bahkan beliau adalah seorang pemimpin suatu lembaga, बल्कि अपना एक Maulwi Sahib. Meskipun beliau seorang alim, mengetahui keilmuan agama, dan beliau tinggal di negeri barat di sini, इन्हीं मगरबी मुमालिक में dan hubungan beliau dengan para Ahmadi baik, tidak mencela jemaat Ahmadiyah, अहमदियों को beliau mengatakan kepada saya bahwa उन्होंने मुझे कहा firqah dari mana saya berasal, जिस इस्लामी para sesepuh kami, para tokoh kami, para awalin kami mengatakan kepada kami यही कहा bahwa janganlah mengganggu agama atau firqah lain, dan jangan juga meninggalkan akidah kalian. अपना दीन छोड़ो ना। Dan orang yang, para ulama yang berkeyakinan seperti itu akan memberikan pelajaran seperti itu juga kepada umatnya, bahwa सबक देंगे tidak perlu untuk berada di bawah satu tangan khilafat. मुत्तफिक होने की कोई जरूरत नहीं। Hal itu menjelaskan kepada kita bahwa dalam pandangan mereka, individualisme उनके नजदीक ataupun जातियात और firqah lebih penting मुस्लिम उम्मा के dibanding dengan इधर मुफाद berkumpul di bawah satu tangan और जमा होने की निस्बत khilafat, bersatu maksudnya. ज्यादा अहमियत रखते हैं। Ketika tidak memahami ajaran Quran Karim तालीम को ना समझें dan tidak merenungkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, कि इरशादात maka को गौर seperti itulah yang terjadi. तो फिर यही कुछ होता है। मुसलमानों की बल्कि Ulama-ulama umat Islam, के karena kekurangan ilmu mereka dan karena kejahilan mereka, जहालत berkenaan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, मुस्लिम मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक जगह sebagian ulama के बाद साहिब memahami secara umum ayat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard व अमिलुस सालिहात kama stakhlafal ladhina min qablihim. का मुस्तखलफ Mereka mengingkari secara umum ayat tersebut की अमूमियत से इनकार करके कहते हैं dengan mengatakan bahwa maksud dari minkum itu adalah करके para sahabat कि मिन Rasulullah SAW. सहाबा Dan मुराद है khilafat Rashidah और खिलाफत राशिदा hanya berlangsung sampai zaman itu saja, sampai zaman para sahabat. हो गई सहाबा के ज़माने तक Lalu sampai hari kiamat राशिदा रही। di dalam Islam फरमाया और फिर क़यामत तक इस्लाम में tidak akan tersisa lagi khilafat tersebut, तक इस्लाम में इसका seolah-olah नामो निशान seperti halnya mimpi dan khayalan. गोया Khilafat tersebut hanya 30 tahun saja masanya, खिलाफत का dan sampai selama-lamanya, sampai hari kiamat, Islam और फिर हमेशा के लिए इस्लाम terus berlangsung di dalam एक लाजवाब degradasi. मसद में पड़ गया नाउजुबिल्लाह। Saya bertanya, और फरमाते हैं apakah orang yang berfitrat baik dapat berpikiran seperti itu? Yakni, mereka berkeyakinan berkenaan dengan Hadrat Musa alaihissalam, tidak diragukan lagi katanya, keberkatan khilafat pada zaman Hadrat Musa alaihissalam की बरकत और खिलाफत berlanjut selama 1400 tahun, namun Nabi yang merupakan Afdalur Rasul dan Khairul Anbiya Rasulullah SAW yang
syariatnya ditegaskan sampai hari kiamat, और जिसकी शरीयत का दामन keberkatannya hanya berlangsung sampai masa itu saja. उसकी बरकत गोया Dan Allah Ta'ala tidak menghendaki महदूद नहीं। untuk खुदा ने ना चाहा melanjutkan keberkatan tersebut dengan perantaraan khalifah-khalifahnya. उसके रूहानी खलीफों के Mendengarkan pendapat seperti itu, badan kita menjadi menggigil dibuatnya. Namun sangat disayangkan, बदन का orang-orang itu pun menyebut dirinya sebagai muslim yang hanya sebetulnya कि जो सरासर menggunakan kata-kata yang tidak sopan seperti itu. Seolah-olah keberkatan Islam itu tidak berlanjut terus कि गोया इस्लाम की dan telah आगे नहीं hancur, telah binasa, मुद्दत हुई telah berakhir sampai satu masa tertentu saja. Beliau pun bersabda, jika Khalifah Rashidah tadi berlangsung hanya 30 tahun saja, सिर्फ 30 साल setelah itu tidak ada, नहीं थी। dan itulah umur Islam, maka jika begitu, यही इस्लाम की कुल Allah Ta'ala pun berkuasa sebetulnya untuk menambahkan umur kepada Rasulullah SAW 30 lagi. 30 साल Sehingga sampai 93 tahun. 99 साल की जिंदगी Dan tidak perlu adanya khilafah kalau begitu. फिर खिलाफत की जरूरत क्या थी उसकी। Jadi ada juga orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे नजरियात रखते Inilah mereka हैं। ये लोग हैं yang telah digambarkan oleh Masih Maud alaihissalam. Dan namun ada juga orang-orang लेकिन कुछ yang ऐसे भी हैं जो mereka ingin menegakkan khilafat मुद्दे पर untuk अपनी खिलाफत कायम करने meraih kekuasaan di tangan mereka. उनके Dan dalam pandangan mereka, kekuatan khilafat itu की वजह से कायम हो जाएगी। akan berdiri dengan kekuasaan mereka. Dan orang-orang seperti ini tidak memahami pesan Allah Ta'ala ini bahwa इस वाज़े पैगाम को नहीं समझते। janji tadi disyaratkan harus dengan adanya iman dan amalan soleh dari umat Islam. ये वादा मशरूत Dan disyaratkan untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang hakiki. बनने वालों के साथ Umat Islam pada umumnya, karena anggapan keliru tersebut, मानों के sehingga para penentang Islam से untuk melemahkan ताकतों ने भी agama Islam, इस्लामी दुनिया को कमजोर करने para penentang Islam ini berperan di dalam mendirikan organisasi-organisasi yang radikal dan mulai memberikan bantuan और मदद grup-grup radikal yang mereka mengatasnamakan khilafat di dunia ini. पर Namun sampai masa tertentu setelah mendapatkan apa yang menjadi tujuan duniawi mereka, दुनियावी lalu मदद हासिल करके karena tidak mendapatkan दुनियावी आकाओं की bantuan duniawi, मदद ना मिलने की mereka pun akan sirna juga. के मकासद पूरे होने की वजह से खत्म हो रही हैं। 3 tahun yang lalu di Irlandia, 3 साल हुए seorang wartawan bertanya kepada saya di dalam interview मुझे bahwa masa khilafat yang berlangsung saat ini, katanya di dunia ini, खिलाफत का अब दौर bagaimana hakikatnya? Dan दुनिया में dia akan menyebar हकीकत है। resiko apa yang didapat oleh kekhalifahan Anda हमारी जो खिलाफत dari khilafat mereka. Saya menjawab, mereka bukanlah khilafat, mereka adalah grup radikal seperti halnya grup radikal-radikal lainnya, लोगों का एक गिरोह है जिसने पहले गिरोह का dan pada akhirnya mereka pun akibatnya akan sama seperti grup-grup radikal lainnya. वही होगा Selama जो हो रहा है। ketuanya, pimpinannya itu memberikan dana, mereka pun akan terus hidup, tapi ketika itu sirna, mereka pun akan habis juga akhirnya. ये कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। Ketentraman apa yang akan mereka berikan kepada agama dan kedamaian apa yang ingin mereka ciptakan? Ya, dunia telah menyaksikan bahwa हाँ दुनिया ने ये देखा mereka justru menghancurkan kedamaian dan ketentraman dunia, grup-grup radikal ini. बर्बाद कर दिया उन्होंने। Para penentang Islam, kekuatan yang menentang Islam untuk ताकतों melemahkan dunia Islam, mereka telah membuat agenda itu maksudnya, एक एजेंडा था dan di dalamnya juga termasuk para pemimpin-pemimpin pemerintahan Islam सरबराह untuk meraih voting dalam जिन्होंने suaranya. अपनी कुर्सियां बचाने के लिए Mereka terpaksa membinasakan rakyat mereka sendiri, dan sampai sekarang alih-alih kedamaian yang mereka ciptakan, justru mereka malah menciptakan ketakutan bagi umat muslim sendiri. मुसलमान के लिए ही खौफ Dan बना हुआ mereka pun menghancurkan kedamaian दुनिया के umat non-muslim di dunia ini. Apapun alasannya, namun
seorang muslim yang bersimpati ketika melihat kondisi seperti itu, दर्दमंद मुसलमान yakni di dunia ini orang-orang yang tidak berdosa दुनिया में dibunuh मासूमों dan का कत्ल kefasadan फैलाने diciptakan, dan itu atas tangan oleh tangan umat muslim. Orang muslim yang bersimpati, hati terasa perih, sakit. Beberapa hari yang lalu di Manchester ada kejadian यहाँ यूके में pemboman मैनचेस्टर में वाक़या हुआ dan telah dibunuh 22-23 orang, di mana di dalamnya ada juga anak yang tidak berdosa. Itu merupakan perbuatan yang sangat zalim. Dan dalam corak apapun tidak bisa dinisbahkan kepada ajaran Islam perbuatan seperti itu. कि इस्लाम की तालीम की तरफ मंसूब नहीं की जा सकती। Melihat kejadian yang mengerikan seperti itu, kita menjadi gelisah, sedih dibuatnya. देखकर हम बेचैन होते हैं। Semoga Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang meninggal tersebut dan memberikan kesabaran kepada orang yang ditinggalkannya, keluarga yang ditinggalkan. इनको भी Dan semoga Allah Ta'ala menghentikan perbuatan orang zalim ini yang telah berbuat demikian dengan mengatasnamakan Islam इस्लाम के नाम पर dan mengatasnamakan khilafat. और खिलाफत के नाम पर Begitu juga ये हरकतें कर रहे हैं। di negeri-negeri Muslim इसी तरह dunia, pembunuhan, मालिक में भी kezaliman yang terjadi, जो कत्ल गारत semua ini disebabkan karena mereka terjauh dari agama dan tidak से दूर हटने tidak taat kepada perintah ilahi. ना मानने Perbuatan mereka itu yang bertentangan dengan ajaran Islam dan kezaliman तालीम के खिलाफ हो रहे हैं। yang dilakukan atas nama Islam, ये जुल्म begitu juga के नाम पर हो रहे हैं kezaliman और इसी तरह वो जुल्म भी yang dilakukan जो मुसलमान yang dengan bantuan dari गैर हुकूमतों के pemerintah non-muslim kepada pemerintahan-pemerintahan muslim मुसलमानों को dengan melakukan pemboman kepada negeri-negeri muslim lainnya या dan pembunuhan. इम्तियाज कत्ल गारत करके Rasa perih ini, rasa sakit ini paling banyak dirasakan oleh para Ahmadi, हम karena para Ahmadi ini memahami hakikat dari ajaran Islam इस्लाम की तरफ dan memahami, mengenali kecintaan dan persaudaraan dalam ajaran Islam. तो प्यार और अमन की तालीम को पहचाना Hanya Ahmadi जिन्होंने yang melihat के हाथ के पीछे pemandangan berubahnya ketakutan menjadi अमन में बदल kedamaian. Kitalah yang paling banyak merasakan akan hal tersebut. तो हम ही सबसे Di zaman ini, सकते हैं। dalam memahami ajaran Quran Karim dan इनकी तालीम को समझते हुए memahami sabda Rasulullah SAW, kita Ahmadilah बात का इदराक हासिल करते हुए हम अहमदी हैं yang जो अमन और सलामती के karena menyatu dengan khilafat, kita memahami ajaran Islami hakiki. वजह से समझते हैं। Khilafat tidak bisa didapatkan dengan kekuatan duniawi, tidak juga dengan kelicikan duniawi, मिल सकती है tidak juga दुनियावी चालाकियों से। dengan berkumpulnya mereka yang mengatasnamakan ulama dan membuat suatu undang-undang जमा होकर sebagaimana beberapa masa yang lalu diupayakan oleh mereka जैसे कुछ साल पहले untuk ये कोशिश भी हो berkumpul para ulama dan memilih di antara mereka sebagai khalifah katanya. Tapi tidak mungkin terjadi. Nizam khilafat yang mengganti जो खौफ को अमन ketakutan dengan kedamaian वाला निज़ाम है ini जो अल्लाह ताला की रज़ा akan menjadi sarana untuk menganugerahkan ketentraman di dalam agama, जरिया बनने वाला है। dan इसका ताल्लुक उस itu berkaitan dengan वाली खिलाफत से khilafat yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Berkenaan dengan hal itu, di dalam Quran Karim Allah Ta'ala berfirman जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया di dalam surah Jum'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, सूरह जुमा में dan di antara mereka lah लम्मा यहलकू बिही akan diutus kepada इन्हीं में से golongan lain yang sebelumnya tidak pernah berjumpa. Ketika turun ayat ini मिले। जब ये आयत नाज़िल हुई di dalam majelis para sahabat, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang akhirin yang dimaksud di sana dan memiliki derajat sahabat? जो भी इनके साथ नहीं मिले Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum menjawab. हजरत सल्लल्लाहु Orang tersebut bertanya sampai 3 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam इस पर
meletakkan tangan berberkat beliau di pundak Salman Farisi, bersabda, jika iman terbang ke bintang Suraya, maka di antara kaum orang ini akan membawa kembali iman tersebut ke dunia dari langit, dari bintang Suraya. Dalam suatu kesempatan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, umatku adalah umat yang berberkat. Entahlah apakah zaman awalin yang lebih baik atau zaman akhirin nanti yang lebih baik. Jadi, kabar suka akan kebaikan di akhir zaman ini telah dikabarkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Apakah akhir zaman itu akan didapatkan, keberkatan itu akan didapatkan dengan berjalan, dengan mengikuti para ulama itu? Tidaklah. Karena mereka itu sebetulnya orang-orang duniawi. Para ulama ini, kita akan mendapatkan keberkatan itu dengan berjalan di belakang orang yang mengambil keimanan yang telah terbang tadi ke dunia ini. Dan sekarang upaya untuk mengembalikan iman itu dilakukan tidak bisa didapat selain dengan mengikuti nizam yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni yang menyebarkan ajaran Islam ke dunia ini dengan persahabatan dan kecintaan, dan berupaya untuk menyemaikan kecintaan di dalam hati setiap orang. Pada masa kekufuran dan inilah tugas dari jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang harus kita lakukan dan kita sedang lakukan. Banyak sekali kejadian dengan saya juga, dengan orang lain juga, ada peace conference juga, ada jalsah-jalsah, mereka datang ke jalsah-jalsah kita. Ketika kita menyampaikan pesan berkenaan dengan Islam yang hakiki, maka orang non-Muslim pun, orang Kristen, orang tidak beragama sekalipun, mereka mengakui bahwa inilah sebetulnya pesan yang hakiki, inilah sebetulnya Islam yang harus disebarkan di dunia ini, yang harus dikenali oleh dunia. Jika Islam ini yang kalian sebarkan, maka tidak akan ada hambatan, tidak akan ada larangan untuk siapapun untuk menerimanya. Inilah tugas yang harus kita lakukan. Memperbaharui agama dan untuk menegakkan keimanan di zaman ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah dengan menyatu dengan beliau lah, dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam lah, yang merupakan khatamul khulafa. Berkenaan dengan bergabung dengan akhirin, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hasil dari ayat ini, yakni Allah Ta'ala, Tuhan adalah Tuhan yang telah mengutus Rasul dalam kondisi orang-orang sudah melupakan keilmuan dan rohani. Dan telah hilang, telah melupakan betul-betul keilmuan dan rohani orang-orang ini pada masa itu. Din yang merupakan ajaran hikmat telah hilang betul-betul pada masa itu. Dan untuk menyampaikan itu pada kesempurnaan, untuk menyampaikan hikmat agama tersebut kepada kesempurnaan, dan untuk memperbaiki jiwa manusia, dan untuk memperbaiki kondisi keilmuan dan kerohanian, ada suatu zaman pada masa itu, yakni zaman Hadrat Rasulullah SAW, yang mana beliau datang untuk tugas itu, karena segala sesuatu telah betul-betul hilang. Beliau bersabda, orang-orang terjerumus di dalam kesesatan pada masa itu, yakni mereka telah betul-betul terjauh dari Tuhan dan Siratal Mustaqim. Baru pada saat itu Allah Ta'ala menurunkan Rasulnya yang ummi, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan ilmu kitab dan hikmah kepada mereka, yakni dengan tanda-tanda dan mukjizat telah disampaikan kepada martabat kesempurnaan. Tanda pun diperlihatkan, mukjizat pun diperlihatkan, kudrat Allah Ta'ala pun diperlihatkan kepada mereka, dan mereka maju dalam keimanan.
dan कि वो यकीन कामिल तक पहुंच गए। hati mereka dipenuhi dengan खुदा नासी pengenalan kepada Tuhan. नासी के नूर Lalu beliau alaihissalam bersabda, ada satu grup lagi और फिर फरमाया yang akan zahir di akhir zaman. कि एक गिरोह और है Itu pun pada awalnya akan में ज़ाहिर होगा। orang-orang akan tersesat अव्वल तारीख dan telah jauh dari hikmat dan keyakinan. Baru Allah Ta'ala dalam corak para sahabat akan membawa grup akhirin tadi, yakni apapun yang ditampakkan oleh para sahabat, kepada mereka pun akan diperlihatkan, sampai-sampai kebenaran dan keyakinan mereka sama seperti para sahabat Rasulullah SAW. सहाबा के Jadi beliau alaihissalam, di mana kepada dalam diri para sahabatnya beliau telah ciptakan keimanan keyakinan, dan untuk kesempurnaan keyakinan tadi mereka telah और यकीन में कामिल होने memberikan pengorbanan dan keluar dari kegelapan, karena sebelumnya और उस तरीके से kegelapan menyebar di mana-mana. अंधेरा किया हुआ था, दुनिया में जलालत छाई हुई थी, Orang-orang telah melupakan Islam. Lalu beliau alaihissalam datang इस्लाम को लोग भूल रहे थे, untuk menegakkan Islam yang kedua kalinya di dunia ini. इस्लाम की नशर थानियां फरमाई। Dan sahabat-sahabat tersebut dengan menyatu dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, mereka telah mendapatkan cahaya yang merupakan cahaya agama. वो रोशनी हासिल Mereka telah menyaksikan berbagai tanda. Di dalam literatur banyak sekali berkenaan dengan tanda-tanda tersebut dijelaskan. जिनका हमारे लिटरेचर Pada hari ini pun banyak sekali orang yang keluar dari kegelapan dan mereka mulai melihat cahaya, dan setelah melihat tanda-tanda mereka bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah. और निशानात देखकर Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda kepada para pengikutnya, berkenaan dengan para pengikut beliau, bahwa अपने मानने tanda-tanda Allah Ta'ala dan dukungan yang segar dari Allah Ta'ala, निशानों और ताज़ा dari dengan itu akan mendapatkan keyakinan seperti yang diraih oleh para sahabat. पाते हैं, Mereka di jalan Allah Ta'ala वो खुदा terpaksa की राह में mendengarkan berbagai cacian, lontaran kasar, और dan तरह की दिलादारी और diputuskan silaturahmi oleh orang-orang. का सदमा उठा रहे हैं। Hubungan kekerabatan pun diputuskan oleh mereka, dan mereka terpaksa merasakan itu seperti yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. जैसा कि Kejadian ini ये वाकयात सिर्फ tidak terjadi pada masa itu saja, yakni pada zaman Rasulullah SAW saja. उसी वक्त में नहीं हुए या उसी कौम में नहीं हो रहे जहाँ Oh, seperti pada zaman Masih Maud alaihissalam saja तो इस्लाम di Pakistan atau Hindustan, bahkan हिंदुस्तान में, बल्कि di dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW, karena beliau alaihissalam ini datang untuk क्योंकि आप तमाम दुनिया menjadikan dunia ini sebagai ummatan wahidah dan menjadikan dunia sebagai hamba Allah Ta'ala. Untuk itu, खुदा ताला का di negeri-negeri di dunia lainnya pun, इसलिए Hadrat Masih Maud, दूसरे उम्मत para pengikut Hadrat Masih Maud alaihissalam, इस्लाम mereka melalui kesulitan dan permasalahan तकलीफों seperti itu. Namun, mereka memperlihatkan kesabaran yang luar biasa dan keteguhan di dalam keimanan mereka. और साबित करने से Sebagaimana बहुत सख्ती का मुकाबला कर रहे हैं। di Aljazair, nampak sekali permisalannya kepada kita pada masa ini. जाहिर की Aljazair ini bukanlah jemaat lama, namun ये कोई इतनी पुरानी जमात setelah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam लेकिन dan setelah bergabung dengan grup akhirin ini, dan mereka telah taat kepada khilafat, keimanan mereka खिलाफत की इताअत dengan karunia Allah Ta'ala telah menyentuh के ईमान sampai pada ketinggian. अल्लाह ताला के फजल से बुलंदियों को छू रहे हैं। Bagaimana mereka yang dipenjara, para Ahmadi Aljazair ini, उनके असीरों kita bisa ketahui gambaran itu dari surat yang mereka kirimkan kepada saya. लगा सकते हैं Saya baru terima kemarin surat dari mereka itu. Mereka mengatakan, ratusan ribu syukur kepada Allah Ta'ala kami panjatkan, bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan Islam yang hakiki kepada kami, yang telah menghidupkan hati kami, menjadikan kami sebagai bunyanun marsus, dan demi karena untuk keridhaannya, kami menjadi orang-orang yang mencintai satu sama lain, dan kami menyatu di bawah tangan khilafat. Beliau menulis खलीफा वक्त के हाथ पर इकट्ठा किया। kepada saya, mengatakan, लिखते हैं para Ahmadi Aljazair ini, मुखातब करके wahai Huzur, Sayyidi, setelah kami dipenjara, सैयदी राह मौला para Ahmadi di seluruh negeri ini datang kepada saya, menjenguk saya, रहे हैं। dan memberikan kebahagiaan kepada saya. Beliau adalah seorang yang dipenjara,
एक सीरी है, mereka sangat bahagia, अल्लाह ताला के इनामात जो हो रहे हैं yakni तो खुशी भी मना mereka menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan dan salam kepada Tuhan. सलाम और दुआ की दरखास्त पहुंचाने का भी कहा है। Hal ini semua मुसिर हैं menuntut untuk doa supaya diteruskan. काम और दुआ को जारी Jadi रखा जाए। kita harus melanjutkan pekerjaan kita dalam menghadapi kekerasan ini dan meminta doa kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, ujian ini फिर कहते हैं telah कि इस इब्तिला ने हमें menjadikan kami मोहब्बत bekerja sama dan meningkatkan kecintaan kami kepada khilafat. और खिलाफत Beliau menulis, di dalam ujian ini फिर लिखते हैं kami melihat pengabulan doa huzur. आपकी दुआ Banyak sekali नमूने हमने tanda Allah Ta'ala yang telah kami lihat, अल्लाह ताला के बहुत से निशान देखे yang telah जिन्होंने हमें हजरत सल्लल्लाहु yang अलैहि वसल्लम के dan meningkatkan keimanan kami kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. ईमान और ईकान में और बढ़ा दिया। Lalu beliau mengatakan, rahmat Allah Ta'ala ini फिर कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत tengah turun kepada para Ahmadi yang lemah di Aljazair ini, kata beliau. नाज़िर हो रहे, Beliau pernah dipenjara juga, कुछ हसीरान वहाँ रहा भी namun telah dibebaskan saat ini. Semoga Allah Ta'ala segera membebaskan para Ahmadi Aljazair lainnya yang dipenjara. Lalu ada seorang पैदा फरमाए। yang dipenjara ditulis bahwa semasa di penjara kami meyakini bahwa Allah Ta'ala कि अल्लाह ताला ने खास मसलहत melewatkan kami di dalam ujian ini di bawah satu hikmah. बनाया गया Ada hikmah Allah Ta'ala di dalamnya ये अल्लाह ताला supaya की खास मसलहत थी। Allah Ta'ala memperlihatkan di antara sekian banyak keajaiban-keajaiban. Allah Ta'ala ingin memperlihatkan tanda-tandanya kepada kami, mukjizatnya. Karena itu kami harus melewati kekerasan ini. इसलिए उसने Mereka mengatakan शक्तियां भी हम पर वारिद करवाई pada masa-masa yang bebas dan ketenangan, और आराम के kemenangan dan kesuksesan yang kami हाथ से हम समझते rasakan, kami menganggap bahwa kami telah melihat Allah Ta'ala dan kami telah mengenalnya. Namun kami baru sadar sekarang bahwa sebetulnya sebelum kami di penjara ini, kami hanya sedikit melihat. Dan ketika di penjara kami melihat wajah Allah Ta'ala dalam अब उसकी कुदरतों के yang banyak sekali, yang sering. Beliau mengatakan, selama di penjara kami tidak risau sedikit pun. निशानी न थी, Dan kami menyadari bahwa परेशान किया kami hanya menyadari satu hal, bahwa kami tidak melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala. हक अदा नहीं। Lalu beliau menulis, ketika di penjara kami melihat banyak mimpi-mimpi yang dengan itu kami mendapatkan ketentraman. आपने देखी Beliau menulis, saya juga bermulakat berjumpa dengan huzur di dalam mimpi kami. Lalu doa huzur telah meningkatkan keimanan kami dan di dalam penjara telah memberikan ketentraman ke dalam diri kami. Kebebasan kami sebetulnya merupakan buah dari doa-doa huzur dan para Ahmadi. Beliau mengatakan, doakan juga huzur untuk istri saya karena dia telah memperlihatkan kesabaran dan mujahidah. Hanya istri beliau saja yang Ahmadi sebetulnya. Karena keluarga beliau bukan Ahmadi. Ketika di penjara, ayah beliau wafat. Lalu जब ये असीर थे saudara-saudara beliau meninggalkan sang istri beliau itu karena istri beliau menjadi Ahmadi. उसे अहमियत की वजह से छोड़ दिया। जब शोर मच गया Suami beliau ada di penjara, Ahmadi. छोड़ दिया। Lalu ketika di penjara, saya terpaksa jauh dari keluarga saya असीरी के karena mereka bukan Ahmadi. मेरे घर वालों से भी दूर रही, वो भी शायद सारे अहमदी Namun, para wanita Ahmadi yang mukhlis, mereka telah memenuhi मुखलिस अहमदी मस्तूरात में kekurangan itu dengan kecintaan. Mereka menjadi keluarga saya. और एक खानदान बन गया। इन लोगों Mereka telah menarik kami ke dalam jemaat Ahmadiyah. जमात अहमदिया ने उसको जज़्ब कर लिया। Para pria, para wanita, mereka memberikan pengorbanan di dalam kapasitas masing-masing. Seperti Masih Maud alaihi salam sabdakan, जैसा कि mereka disempitkan, para sahabat ini, dimasukkan ke dalam कि वो बिता kesulitan, यानी सहाबा yakni मुश्किलात kepada para pengikut Masih Maud alaihi salam, mereka pun dimasukkan ke dalam kesempitan, di permasalahan, seperti para sahabat yang lalu. Namun dengan karunia Allah Ta'ala, लेकिन jemaat baru Aljazair ini, ये छोटी सी नई जमात जो है अलजायर की अपने ujian yang mereka lalui dan mereka teguh di dalam keimanan, di dalam menghadapi itu, साबित कदम dan dapat kita yakini gambaran bagaimana kekuatan iman mereka dari surat-surat tadi, दो खतों से ही हो गया। dari dua surat tersebut. Dan beliau pun menulis bahwa dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihi salam, और ये भी लिखते हैं karena nizam khilafat, इस्लाम के जरिए ketentraman mereka dapatkan. निज़ाम खिलाफत की वजह से Para
para penentang समान होते रहे। yang berusaha untuk menciptakan ketakutan dalam diri जो खौफ पैदा करने para Ahmadi, dengan karunia Allah Ta'ala, karena kita menyatu dengan khilafat, से खिलाफत के साथ जुड़े justru menjadi sarana ketentraman bagi diri mereka, इसमें से उनके लिए तस्कीन के para Ahmadi. Dan banyak sekali kisah-kisah yang mana Allah Ta'ala menciptakan ketentraman di dalam diri para Ahmadi, तस्कीन के समान apakah itu secara pribadi maupun secara jemaat. Ada masa-masa sulit, तौर पे भी और जमाती तौर पे भी Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya menganugerahkan ketentraman dan kedamaian kepada mereka. तस्कीन और उनके समान और यह Ini bukan hanya berlalu pada masa yang tertentu saja. किसी Seperti yang saya katakan, की बात नहीं है। Allah Ta'ala जैसा कि मैंने मिसालें atau tidak disyaratkan, अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala berjanji kepada orang yang teguh iman dan beramal saleh bahwa Allah Ta'ala akan menjauhkan rasa takut dari diri mereka, mengganti dengan kedamaian. Allah Ta'ala berkali-kali menekankan pada orang mukmin लेकिन अल्लाह ताला बार untuk beribadah. मोमिनों को ये तो जो Lakukanlah kewajiban beribadah kepada kamu. Jika hak itu dilakukan, kewajiban tadi dilakukan, और जब ये हक अदा meskipun masuk ke dalam kondisi yang ketakutan, mengerikan, लेकिन खौफ की हालत karena jalinan tadi की तौर पर भी और इज्तिमाई dengan khalifah, dengan khilafat, ताल्लुक की वजह से dengan Allah Ta'ala, होगा और जो अल्लाह ताला से होगा इस maka रास्ते से ketakutan tadi akan berubah menjadi kedamaian सोच के साथ dan ketentraman. अमन और सुकून की हालत में वो हालात बदल दिए जाएंगे। Ini para Ahmadi Al-Jazair, selain dari अभी itu, अलजायर के अहमदी beberapa itu, जिनमें से चंद एक के अलावा mereka belum pernah berjumpa dengan khalifah, tapi karena keimanan mereka sempurna, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan ketentraman di dalam hati mereka, इस तरह अल्लाह ताला उनके लिए sebagaimana पैदा फरमा रहा pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam, है। जिस तरह हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम bagaimana के ज़माने में timbul ketentraman di dalam hati para kerabat beliau juga, के समान पैदा हो रहे थे। atau jika kita menelaah sejarah Jemaat Ahmadiyah pada masa बात अहमदी की तारीख khalifah pertama juga, खिलाफत bagaimana ketentraman tadi didapatkan यही तस्कीन के समान पैदा होते रहे। हज़रत मसीह मौला dengan अलैहिस्सलाम atas keberkatan khilafat, nizam khilafat. के जरिए से जारी निज़ाम Dan pada masa khalifah kedua juga kondisi sangat mengerikan pada saat itu. Begitu juga pada तस्कीन के समान masa huzur ketiga juga खिलाफत kondisi yang sangat sulit yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu. Bagaimana presiden orang Pakistan mengatakan bahwa kita akan पाकिस्तानी हुकूमत buat orang Ahmadi ini meminta-minta katanya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala meluaskan rezeki para Ahmadi dan Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk itu pada masa khalifah keempat juga. Dan saat ini juga Allah Ta'ala terus menciptakan sarana seperti itu. Jadi ini tidak dikhususkan untuk satu tempat manapun. Ini dikhususkan bagi orang mukmin yang memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat जो खिलाफत yang Allah Ta'ala की खिलाफत langsungkan ini. जुड़े रहने वाले हैं जिसको अल्लाह ताला ने जारी फरमाया। Semua ini adalah janji Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam, हो रहा है कि अल्लाह ताला ने bahwa setelah beliau alaihi salam, kudrat saniyah yang merupakan khilafat, dengan perantaraan itu जो कि खिलाफत Allah Ta'ala akan menyempurnakan misi beliau ताला dan आप अलैहिस्सलाम akan menganugerahkan kemenangan kepada Islam untuk yang kedua kalinya को दोबारा dan akan memberikan ketentraman kepada para pengikutnya sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam di dalam Al-Wasiyat चाचे हज़रत beliau वस्सलाम menulis रिसाला al-वसीयत bagaimana kemajuan jemaat dengan perantaraan khilafat. खिलाफत के जरिए Beliau alaihissalam bersabda, तरक्कियात के wahai saudara-saudara, karena sejak dahulu begitulah sunnatullah, adat kebiasaan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya supaya diperlihatkannya bagaimana cara menghapuskan dua kegirangan yang bukan-bukan dari musuh. Maka sekarang tidak mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan sunnahnya yang tidak berubah-ubah itu. Maka janganlah kamu bersedih hati karena uraian yang aku terangkan di mukamu ini. Jangan hendaknya hatimu jadi kusut karena bagimu perlu pula melihat kedua kudrat yang kedua ini. अपने साहबा को तसल्ली दे रहे हैं अपने इस दुनिया से रुखसत होने की इत्तला देते हुए Kedatangannya kepadamu adalah membawa kebaikan, karena dia selamanya akan tinggal bersama kamu, dan sampai kiamat silsilahnya tidak akan putus-putus. Kudrat kedua itu tidak dapat datang sebelum aku pergi. Akan tetapi, bila aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu kepadamu, मैं जब जाऊं yang akan tinggal bersama kamu selama-lamanya,
sebagaimana janji Allah Ta'ala di dalam Barahin Ahmadiyah. Janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kalian. Seperti firman Tuhan, aku akan memberi kepada jemaat ini, yaitu pengikut-pengikut engkau, kemenangan di atas golongan-golongan lain sampai hari kiamat. Dari itu mestilah datang kepadamu hari perpisahanku, supaya sesudah itu baru datang hari yang jadi hari perjanjian kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah dijanjikannya. Meskipun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak malapetaka akan tiba, tetapi mestilah dunia akan tetap berdiri sebelum segala hal yang dikabarkan Tuhan itu terjadi semuanya. Aku lahir sebagai kudrat dari Tuhan. Aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kemudian sesudah aku, ada lagi beberapa wujud yang jadi mazhar cerminan atau tempat zahir kudrat kedua. Sebab itu senantiasalah kamu berhimpun sambil mendoa, menanti kudrat Tuhan yang kedua ini. Hendaknya tiap jemaat para salihin di tiap negeri senantiasa berhimpun dan terus-menerus mendoa supaya kudrat kedua turun dari langit dan kepada kamu diperlihatkan bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang kuasa. Anggaplah ajalmu telah dekat, kamu tidak tahu bila saat itu akan tiba. Akan datang musibah-musibah, namun kemenangan yang terakhir adalah bagi jemaat Ahmadiyah. Lalu nizam khilafat yang berlangsung yang berhubungan kemajuan dengan nizam tersebut. Inilah nizam yang akan memperlihatkan, membuktikan keunggulan Islam di dunia ini. Dan Hadrat Masih Maud Islam bersabda dalam hal ini, ini adalah sunnat, adat kebiasaan Allah Ta'ala. Semenjak dia menjadikan manusia di atas bumi ini, selamanya sunnat ini dizahirkannya, yaitu dia selalu menolong nabi-nabi dan rasul-rasulnya dan memberi kemenangan kepada mereka sebagaimana berfirman, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Artinya, sudah dituliskan Allah bahwa aku dan rasulkulah yang akan menang. Dan yang dimaksud dengan kemenangan ialah sebagaimana cita-cita para rasul dan para nabi, yaitu keterangan dan dalil Tuhan sempurna di atas bumi dan tidak seorang pun dapat melawannya. Begitulah Allah Ta'ala membuktikan kebenaran mereka dengan tanda-tanda yang kuat dan kebenaran yang hendak dikembangkan mereka di dunia ini. Di tangan mereka lah ditanamkannya benihnya itu. Akan tetapi, untuk menyempurnakannya tidak dikerjakan dengan perantaraan tangan mereka, para rasul itu. Bahkan, mereka diwafatkannya di dalam waktu yang menurut lahiriah mengandung kecemasan tentang gagalnya pekerjaan. Musuh-musuh diberinya tempo untuk ketawa, berolok-olok, mencela dan memaki. Dan bila mereka sudah puas menertawakan, barulah diperlihatkannya tangan kedua dari kudratnya. Dan diadakannya bahan-bahan yang dengan perantaraannya, cita-cita yang terbengkalai tadi akan sampai kepada kesempurnaannya. Alhasil, dia memperlihatkan dua macam kudrat. Pertama, dengan tangan para nabi diperlihatkannya tangan kudratnya. Kedua, sepeninggal nabi di waktu menghadapi kesukaran-kesukaran. Sedang musuh lagi berusaha sekuat tenaga dan menyangka bahwa sekarang usaha ini gagal. Dan mereka yakin bahwa sekarang jemaat ini akan hancur. Orang-orang dari kalangan jemaat pun jadi merasa ragu-ragu. Mereka jadi putus pengharapan, malah beberapa yang sial di antaranya mereka menyimpang ke jalan murtad. Dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala untuk kedua kali menunjukkan kudratnya yang kuat dan jemaat yang hampir akan roboh itu disambutnya kembali. Jadi orang yang sabar sampai akhir, ia akan menyaksikan mujizat Allah Ta'ala ini. Sebagaimana telah terjadi di waktu Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW wafat yang disangka orang bukan pada waktunya. Dan banyak di antara orang-orang dusun yang bodoh balik murtad dan sahabat-sahabat radhiyallahu pun karena terlampau sedihnya hampir-hampir seperti gila rupanya. Pada ketika itulah Allah Ta'ala menegakkan Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memperlihatkan kudratnya kedua kali dan Islam yang hampir-hampir akan tumbang itu ditopangnya kembali dan janji yang difirmankannya ditepatinya yaitu wala yumakkinana lahum dinahumul ladzi irtadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, yakni akan kami kuatkan lagi kaki mereka sesudah kecemasan ketakutan. Ini merupakan ihsan Allah Ta'ala yang besar, yakni setelah kewafatan Hadrat Masih Maud salam, jemaat cemas pada saat itu, namun dengan perantaraan Hadrat Khalifatul Masih Awal, Allah Ta'ala menegakkan lagi jemaat ini.
jika memang ada kenakalan seseorang pada saat itu, segera dapat terkondisikan lagi. Setelah kewafatan Hadrat Khalifatul Masih awal, jemaat pun mulai cemas dan beberapa kepala jemaat mubayyin mereka mengingkari dan memisahkan diri dari khalifah yang kedua, dan kondisinya cukup mengerikan. Hasilnya khilafat tetap menang, tetap unggul, dan terus berjalan di atas kesuksesan. Lalu pada masa huzur ketiga juga, seperti yang saya sampaikan, kondisinya cukup mencemaskan, mengerikan. Meskipun demikian, Allah Ta'ala memberikan ketentraman, memberikan kemenangan kepada khilafat. Makar yang mengerikan dari pemerintah pada saat itu, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan jemaat ini. Pada masa huzur keempat juga, pemerintah Pakistan lebih keras lagi. Dalam ujian seperti itu pun, bagaimana Allah Ta'ala memberikan ketentraman kepada jemaat Ahmadiyah. Jemaat terus berjalan di atas tahapan-tahapan baru, dan pintu tabligh semakin terbuka dengan perantaraan satelit. Lalu pada masa kekhalifahan kelima juga, jalan terus meluas untuk pertabligan. Pesan jemaat terkeluar dari ribuan, sekarang sudah masuk ke jutaan, bahkan puluhan juta jumlahnya. Alih-alih dua negeri, beberapa negeri, sekarang mulailah penentangan di banyak negeri. Dan ini merupakan bukti kebenaran jemaat, dan ini merupakan tanda dari kesuksesan jemaat. Mereka berupaya untuk menghancurkan jemaat ini, tapi bagaimana Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya, terus membuka jalan-jalan kemajuan, dan kita terus berderap maju. Ini semua menzahirkan bahwa meskipun ada hambatan yang sifatnya sementara, tapi kemenangan Islam ini insyaallah Ta'ala dengan perantaraan Masih Maud alaihissalam dan dengan perantara nizam khilafat setelah beliau alaihissalam, seberapapun upaya yang dilakukan oleh para penentang untuk menentang jemaat Ahmadiyah, mereka ditakdirkan hanya untuk mendapatkan kegagalan insyaallah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semua orang supaya diberikan keimanan yang kuat dan menjadi orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, dan standar ibadahnya semoga setiap Ahmadi ini tinggi, supaya kita menjadi bagian dari kemajuan ini. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah hadir. Chaudhry Hamid Ahmad Sahib, Muhammad Akhtar Sahib, Uyut dari Muhammad Akhtar Sahib, pada beberapa hari yang lalu, beliau tinggal di London selama 8 tahun. Beliau wafat karena penyakit kanker 20 Mei. Beliau adalah Uyut dari sahabat Masih Maud alaihissalam. Beliau hijrah ke Jerman pada tahun 60, dan di sana pun beliau berkhidmat di dalam jemaat sebagai sekretaris tabligh, sekretaris taklim, muktamid. Selain di Jerman, sebagai amir wilayah, sebagai umur amah. Selain di Khudamul Ahmadiyah, lalu di Jalsah Bosnia, beliau sebagai wakil dari jemaat Jerman. Beliau sangat hobi olahraga, dan beliau hobi menghadiri tabligh stall. Beliau sendiri tampil ke stall untuk mengkhidmati jemaat. Pada tahun 2009 beliau datang ke UK dari Jerman sebagai Nazim Atfal. Beliau mendapatkan posisi yang baik dan memberikan kemajuan kepada Atfal. Beliau sangat hobi tabligh. Di Khudam juga, di Ansor juga, beliau mendapatkan taufik berkhidmat. Di kantor private secretary, beliau bekerja sebagai sukarelawan. Beliau mengambil surat-surat, membuka surat-surat. Sebagai khadim juga, security juga. Saya beranggapan beliau tidak kerja karena seharian beliau tinggal di masjid. Namun beliau pun bekerja, memiliki kerja pribadi juga, namun beliau mengeluarkan waktu, beliau duduk berjam-jam di kantor private secretary, di Khudam juga. Beliau seorang musi,
beliau meninggalkan istri, 4 putri, 1 putra, ayah, beliau saudara. Akhtar Sahib menuliskan bahwa putra saya sangat taat. Sejak kecil beliau sibuk dalam mengkhidmati jemaat. Setiap saat dalam ada pengkhidmatan untuk agama. Jika ada kesempatan untuk berkhidmat, beliau selalu berkhidmat. Beliau membawa putra-putrinya untuk salat berjamaah. Sampai-sampai ketika sakit pun, sedikit sehat saja, beliau pergi ke masjid. Dan beliau berjuang melawan penyakit di masa-masa akhir juga. Sekretaris Wakaf Finau juga beliau bekerja dengan baik. Istri beliau pun menulis bahwa beliau sebagai kawan, sahabat bagi anak-anak dan memberikan tarbiyat yang baik. Kami menikah sudah 15 tahun, tapi saya tidak pernah mendengar beliau bersuara tinggi kepada saya. Mu'tamim Makami UK menulis bahwa beliau sangat mencintai khilafat. Beliau mempendahulukan keuntungan bagi jemaat. Dua tiga kali beliau masuk ke rumah sakit karena sakit, namun ketika sedikit saja sembuh lalu beliau datang untuk bekerja, berkhidmat. Beliau tidak sadar bahwa beliau itu sakit. Pada masa-masa terakhir, beliau menyedihkan diri sendiri karena beliau tidak bisa pergi ke masjid katanya. Ada seorang kawan beliau menulis, beliau supir taksi juga, dan beliau pada antrian pertama sedang menunggu penumpang. Saya di belakang beliau. Namun tiba waktu sholat, beliau pergi. Namun saya menunggu penumpang yang lain. Beliau sudah pulang dari sholat. Beliaulah yang mendapatkan penumpang. Bagaimana beliau pekerjaan dunia pun dikorbankan oleh beliau untuk beribadah. Dan beliau utamakan itu. Dari sisi itu, beliau memberikan tarbiyat secara diam-diam kepada para kawannya juga. Beliau membantu setiap orang. Pada kawan beliau menulis, meskipun jam 2 malam beliau diminta untuk membantu, beliau mengatakan, saya siap bantu. Atau Mujib Rashid Sahib menulis, beliau sangat dawam pergi ke tabligh stall dan beliau dengan ceria salam kepada setiap orang, bekerja, berkhidmat. Bahkan mengatakan jika beliau ketika ditanyakan kabar beliau, kondisinya sudah baik katanya, sehingga beliau pergi ke tabligh. Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan memberikan maghfirah kepada beliau, dan semoga putra-putri beliau pun dijadikan anak-anak yang soleh dan senantiasa lekat dengan khilafat. Amin. Seperti yang saya katakan, setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah hadir di luar, dan tuan-tuan silakan di sini membuat saf. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر